Joshua chapter 7, magsugod tagbasa sa versikulo 1. Nakoy hangyo sa inyong tanan, kung pwede igsoon, sundin ninyo kung asa ko magbasa, aron dili mo mawala, ha? Okay. Kung asa ko magbasa, dito rapod mo magbasa, dito mo magtanaw sa inyong mga mata, ha? Pwede mo magbasa sa inyong lingkuranan, pero ayaw lang mo pag-una og basa. Okay, so ato aning basahon ni Joshua chapter 7, kung nakaabot na mo, say amen. Verse 1. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing. And the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Versikulo 3. Ug sila mibalik ngadto ni Joshua, ug miingon ngadto kaniya, Let not all the people go up. Ayaw tuguti nga ang tibuok katawhan mo tungas. Apan tuguti nga siguro mga 2 o 3 kalibo kalalaki ang mutungas ug muhampak sa AI. Tungod lagi kay ang kaning AI gamay lang ni siya mga igsoon, no? Gamay lang ni nga town. So dili siya kaning lisod sulungon, dili siya lisod pildihon, kay gamay lang siya, unya gamay lang pud ang mga tao nga nagpuyo didto. Nya mga Israelita daghan man kayo sila. So mao to nga giingon ani mga leaders ni Joshua nga dili ta kinahanglan muadto tanan didto kay gamay lang man sila. So pwede ra mga 2 kalibo, 2-3 kalibo lang. Unya padayon ta bersikulo 5. Unsay nahitabo? Ug ang mga lalaki sa AI mihampak, ug mga katluan ug unom kalalaki kanila. Kay sila migukod kanila gikan sa tubangan sa ganghaan bisan ngadto sa Shebarim. Ug mihampak kanila diha sa paglugsong. Tungod niini ang mga kasing-kasing sa katawhan natunaw ug nahimo nga ingon sa tubig. Ug si Joshua migisi sa iyahang mga sapot ug mihapa ngadto sa yuta atubangan sa arka sa Ginoo hangtod sa kagabhion. Siya ug ang mga katigulangan sa Israel ug mibutang og abog ganha sa ilahang mga ulo. 7. Ug si Joshua moingon, Intawon o Ginoo nga Dios, ngano nga ikaw midala gayud niini nga katawhan tabok sa Jordan, aron sa pagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa mga Amornon or Amorites, aron ba sa paglaglag kanamo? Gibuot unta sa Dios nga kami na kontento ug mipuyo sa pikas bahin sa Jordan. So murag na suko si Joshua din sa Ginoo ba? Kay abi ni Joshua gipasagdan sila sa Ginoo, abi ni Joshua nga kaning wala sila tabangi sa Ginoo. Unya si Joshua ming complain sa Ginoo bahin sa nahitabo sa ilaha. Nya ningundugang pa si Joshua bersikulo 8, O Lord, unsa man ang akong ikasulti sa diha nga ang Israel nagatalikod at tubangan sa ilang mga kaaway. 9. Kay ang mga kanaanhon o ang tanang lumulupyo sa yuta makadungog mahitungod niini ug libutan mi ug muputol sa among ngalan gikan sa yuta. Ug unsa ang imong buhaton ngadto sa imong dako nga ngalan? Jis. Karon mingtubag ang Ginoo kay Joshua. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Joshua, Bangon,
bangon. Ngano nga sa ingon naghapa ka man. Gingon sa Ginoo kay Joshua, ang Israel nakasala. Ug sila usab milapas sa akong pakigsabot nga akong gisugo kanila. Kay sila mikuha bisan pa sa tinunglo nga butang. Ug nangawat usab, ug nagminaot usab, ug sila mibutang niini bisan diha sa ilang kaugalingon nga mga butang. 12. Busa ang mga anak sa Israel, gingon sa Ginoo kay Joshua, busa ang mga anak sa Israel dili makabarog atubangan sa ilang mga kaaway. Ngano man kay nakasala sila atubangan sa Ginoo. So wala sila tabangi sa Ginoo, wala sila protektahe sa rason nga sila na ay tinaguan nga sala. Amen? Gingon sa Ginoo kay Joshua, busa ang mga anak sa Israel dili makabarog atubangan sa ilang makaway, apan mitalikod atubangan sa ilang makaway. Tungod kay sila mga gitonglo. Gitonglo sila. Tungod silang sala. Ni ako magauban pa kaninyo. Gawas kon kamo mulaglag sa tinunglo gikan diha kaninyo. So diri lang ta mohunong kay ang ato ang text karong hapon actually kaning tibuok byud nga kapitulo. Mahutdan tag oras mga higala kung basahon nato ni tanan, pero naay part dire nga ato gihapong basahon unya kauban ni siya sa ato ang punto karong hapon. So, anda na ba mo maminaw karong hapon? Ang mensahe nato karong hapon kay mauni, don't bring sin into your life. Ayaw pagdalag sala sa imong kinabuhi. Amen? So magampo ta, karon manindog tang tanan igsoon. Iduko na to atong mga ulo, ipiyon na to atong mga mata, magpray ta. Father in heaven, mangayo mi sa imuhang tabang karong hapon. Palihog Ginoo, andama kami, iplastar among hunahuna, ug istoryaha kami Ginoo pinaagi sa imuhang mensahe. Lord, I pray that this message will bring enlightenment and conviction in our hearts. Na kung naaman may mga tinaguan o ginadala nga sala dinhi sa among kinabuhi, nga kini Ginoo wag tango na mo kini sa among kinabuhi tungod kay balumi unsay mga resulta ani sa amo ang kinabuhi. Dili lang sa amo kundi sa mga tao pud nga nakakonect sa amo. Help us, O God, na Lord kini among kinabuhi mamahimo kini nga putli ug kaning acceptable sa imuhang atubangan. Tagay ko kaalam sa pagwali karong hapon, giyahi ko labi na sa ako ang mga isulti ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang Biblia puno siya og mga story nga nagpakita sa ato how sin can bring destruction to our lives. Dili lang sa ato nga individual but even to a whole nation. Kay dinhi mga higala sa atong gibasa, isa ra man gyud ka tawo ang nakasala pero ang tibuok nasod ang naapektuhan tungod atong usa ka sala. Usa sa mga example ani mao ang story sa kinabuhi ni Achan. Usa siya sa mga sundalo sa Israel nga nangawat og butang nga gibawal sa Ginoo. Tungod sa iyang tinago nga sala, ang tibuok Israel napildi. Og daghang mga kinabuhi ang nadaot. In other words, daghang nadamay og naapektuhan tungod sa gibuhat nga sala ni Achan. Tanawan ninyo sa Joshua chapter 7 verse 1. Nagingon ang pulong sa Ginoo dinhi,
But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Igala, pwede ko mangutana, sila batanan ang nagbuhat og sala dinhi? Dili. Kinsa lang man ang naay gibuhat nga sala diri? Si Achan. Pero ang gi-address diri sa Ginoo silang tanan. Silang tanan, nagunsa sila. Silang tanan nakahimo og usa ka paglapas diha sa tinunglo nga butang. Kay ngano, si Achan gingon sa Ginoo, ang lalaking anak ni Carmi, ang lalaking anak ni Zabdi, ang lalaking anak ni Zira sa tribo ni Huda or Juda, mikuha sa tinunglo nga butang ug ang kasuko sa Ginoo na haling batok sa mga anak sa Israel. Ang sala sa usa, sala damay ang uban. You see, ang sala nga atong ginatago, makadala na siya kadaot. Balikon ako pagstorya ha. Ang sala nga atong ginatago, makadala nagkadaot. Dili lang sa atong kaugalingon, apan bisan pa sa atong pamilya. Amen. So mo ni atong hisgutan karon busa, ang ako abanong ikuan sa inyong tanan. Gusto lang ko mga igala magdasig sa inyong tanan. Kita mga tao lang man kita. Kita makasala magyud gyapon siguro ta. Pero dili na siya maigala excuse nga tungod kay tao lang ta. Ha? Musugot lang pud ta nga magbuhat ta og mga sala. Kini ato ang kaluwasan nga nadawat sa Ginoo maigala, dili ni siya okay? Dili ni siya license to commit sin. It doesn't mean nga sa diha nga ikaw giluwas ka na sa Ginoo maigala, karon nga naa ka nay kagawasan, ha? Dilibot pasabot na kay kagawasan nga magbuhat bisan unsay gusto nimo buhaton sa imong kinabuhi. Ang grasya dili siya lisensya sa pag-commit og sala. Ayaw himuam nga excuse sa imo ang kaugalingon nga tungod kay tao lang ka, okay lang nga makasala ko kay tao lang man ko. No. Hinumdumin ninyo mga higala, hinumdumin ninyo nga kita sa mga tao, gitagaan ta sa Ginoo og free will. And God expects us nga tungod ana nga free will, mga igsoon, pilion nato sa atong kinabuhi ang maayo, ang tarong, ang tama sa mata sa Ginoo. Ayaw gamita ang imong free will mga igala to do what you want in your life. Kay tuod mga igsoon, ikaw gipagawas ka na sa Ginoo gikan sa sala, pero hinumdumi dili na tuod ka ulipon sa sala pero ulipon ka sa Ginoo. You have a master to please in your life. So sa imuhang pagkakristohanon karon, siguruhon nimo nga imuhang mapahimuot ang imuhang agalon nga mao si Jesucristo. God will not allow you to commit sin because sin, mga igsoon, dili na siya acceptable ug pleasing sa mata sa imuhang Ginoo. Let me give you a few things this afternoon. Bahin sa atong mensahe. Number 1, God sees the sin that others cannot see. Ang Dios nakakita sa sala bisan walay ubang tao nakakita. Diri sa ato ang gibasa mga higala, walay laing tao na sayod sa gibuhat ni Achan. Only him. Pero bisan walay tao na sayod, ang Diyos na sayod. Mao gay na ang katong mga Israelites, ang katong mga tribe sa Israel, natingala sila ngano man ni. Sa Jericho giubanan ta sa Ginoo.
sa atong away laban sa Jericho, gitagaan tagkadaugan sa Ginoo. Ngano man nga kalit lang napildi ta sa AI. Unsa may sala nato? Siguro na yung mga uban nga mga yes, mao gyud siguro ni mga igsoon. Nakapangutana gyud sila kay nga naman si Joshua nag-complain man sa Ginoo. Unsa may sala nato? Unsa may gibuhat din nato dahil sa Ginoo? Ngano man nga namatyan ta? Ngano man nga napildi ta laban sa gamay kaayo nga lugar kaning AI? Ngano man, Lord? Unsa may sala na mo sa imo, Lord? Usay ang mga tao mga higala ba no nga naka-connect sa atong life nato, matingala sila, mag-wonder sila. Lord, unsa may sala na mo sa imo, Lord? Ngano man, Lord, nga ingunahan mi karon? Ngano man nagingunahan mi nimo, Lord? Ang tao lang gyud ang nga sad-an ang nakaibaluan na og ang Ginoo igsoon. Kay diri walay kalibutan ang mga anak ni Israel. Unsay nahitabo sa ila ha? Ang gingon sa Bible mga higala, apan ang mga anak sa Israel nakahimog usa ka paglapas diha sa tinunglo nga butang. Kay kanis di ay si Achan, ang lalaking anak ni Carmi, ang lalaking anak ni Zabdi, ang lalaking anak ni Zira, gikan sa tribo ni Judah, mikuha day siya sa tinunglo nga butang. Kay kung inyong basahon sa kapitulo 6, gibalaura naman gid sila sa Ginoo nga dili sila manguha og mga tinunglo nga butang. Kani si Achan nang hilabot ug walay laing tao ang nahibalo. Higala sultian ta mo. Bisan walay tao nga nakakita sa imuhang gibuhat, ang Dios makakita siya kanunay. You cannot escape from the eyes of God. Si Achan nangawat siya, kung inyong basahon sa bersikulo 11, unsa di ang iyang gibuhat. Bersikulo 11. Israel had sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. Tanawa ang gibuhat for they have even taken of the accursed thing and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Mao ni ang giingon sa Ginoo kay Joshua, nangawat sila sa akoa. Pero isa ray nangawat, pero ang giingon sa Ginoo, sila tanan nangawat sa akoa. Amen. Si Achan nangawat og Babilonyahong biste, bulawan og salapi. Walay nakakita nga mga tao, pero ang Dios nakakita. Abi ni Achan mga higala, makalusot siya kay wala gyud tao na hibalo sa iyang gibuhat. Basin ikaw pud mga higala ba no, abi nimo makalusot ka kay walay tao na hibalo sa imong gibuhat. Wala kay balo imong mama, wala kay balo imong papa, wala kay balo imong mga anak, wala kay balo si pastor, wala kay balo ang uban nga mga membro, ami ikaw lang gyud. Ug abi nimo makalusot ka. Higala sultian ta ka, bisan maayo ka pa magpalusot, dili ka makalusot sa Ginoo. Kay ang iyang tinago nga sala gihukman sa Ginoo. Hello. Ang atong mga tago nga sala mga igsoon, silutan na siya sa Ginoo. Hukman na siya sa Ginoo. Iabri niya mga Biblia, basahon nato ang Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ang gingon sa pulong sa Dios, for God shall bring every work into judgment. Unsang sunod nga pulong? With every secret thing. Amen. Whether kanang mga secret thing nimo maayo na or dautan na siya. Bisan ang atong mga sikreto hukman sa Ginoo. Higsoon pamina, kung kanang imuhang sikreto dautan na sa mata sa Ginoo, let me just inform you nga ikaw hukman ka ana sa Ginoo. Dinigabot sa adlaw. Busa, sa wala pa kahukmi sa Ginoo, isalikway na ng salaana. Isalikway na.
Wag tanga na sa imuhang kinabuhi before ka hukman sa Ginoo o silutan niya. Amen. Ayaw jud og pasalig nga kay walay nakakita, okay lang. Usay ingon na ta. Kay walay nakakita, abi nato okay lang. So magpadayon ta og kanang buhat anang butanga. Higala paminaw. Sa imuhang hunahuna murag okay lang. O hangtod karon ginabuhat nimo ng butanga na, kanang salaan na. Pero mga igsoon, gikwentahan ka na sa Ginoo, giihapan ka na sa Ginoo. Nay countdown anang imuhang binuhatan igsoon. Kung dili nimo na undangon, God will punish you sa saktong panahon. Ayaw gig pasalig nga kay walay nakakita, okay lang. No, naay nakakita kanunay sa ato ang mga binuhatan ug mao na ang Ginoo. Ang Ginoo dili nato malimbungan igsoon. Di nimo makwan. Dili nimo maigala mailad ang Ginoo. Di nimo siya mawala. Bisag unsay buhaton nimo, bisag unsay mga diskarte nimo sa kinabuhi, bisag unsa ka pa kamaayo magtago og sala, makit-an gyapon ka sa Ginoo. Ang iyang mga mata kanunay na mosunod sa imuha. Proverbs 15:2 atong basahon kadali. The Bible says, Proverbs 15:2 verse 3. I think that's verse 3. The eyes of the Lord are in every place. Asa kuno ang mata sa Ginoo? In every place. So bisag asa ka nga lugar, asa ka motago, nakasay mo ang kwarto, moadto kag lahi nga lugar para mga igsoon, matago lang na imuhang binuhatan. Bisan pa diha sa imong cellphone, gisekreto nimo og kanang unsa na kanang tago ang imuhang mga unsa pa na dira ka chat nimo diha nga dili mga dili mga maayo higala na kay ka chatmate mga igsoon bisan maayo imong pagtago wala kay balo imong mga anak wala kay balo imong bana imong asawa wala kay balo mga higala ang uban nga mga tao ikaw lang na kay secret nga conversation bahin sa lain nga tao mga higala ang Dios nakakita ana. Di ka makalaya sa mata sa Ginoo because the eyes of the Lord are in every place. Beholding. Kasabot pa mo ng beholding? Behold, ang kanang word behold mga igala, ginatutukan. Nagatutok ang Ginoo sa unsa iyang tutukan, ang dautan o ang maayo. Unsa maning dautan og maayo? Mga binuhatan sa tao. Daotang binuhatan sa tao o maayong binuhatan sa tao. Mauna ang iyahang ginatutukan kanunay sa imong kinabuhi. Di ka makaikya sa Ginoo. Mauna giingnan ta mga igala sa pulong sa Dios gikan sa gisulat ni Pablo, be not deceived. Hello? Galatians 6:7 palihog. Galatians 6:7. Tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Be not deceived. God is not mocked. In other words, naay mga tao na gunahon na nga ilahang mailad ang Ginoo. Naay mga tao nga naghuna-huna og nagtuo nga makasabotra kuno ang Ginoo sa ilahang ginabuhat. No, God is not mocked. Be not deceived. Giingnan ta sa pulong sa Dios. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung magtanom kag sala, mag-ani kag kamatayon. Kung magtanom kag sala, mag-ani kag kadaot. Hello? God sees the sin that others cannot see. Higala, kinahanglan ka magmatngon sa imong kaugalingon, magbantay ka unsa na ang imong mga ginadawat diha sa imong kinabuhi. Basin dili na maayo sa mata sa Ginoo nya imuha nang gidawat unya tungod kay
ganahan ka ana pod, ingon na pero kay balo ka sala na karon imuhang ginatago, imuhang gina-entertain, imong gihatag imong kasing-kasing diha, imong gihatag imong attention diha, unya nakig-uban ka anang butangan na, nakig-uban ka anang tawhanan ang mga higala, but you know sala na siya. Ang Dios nakakita ana sa imuha. Ang Dios mga higala gasigis siya o gasigis siya tanaw sa imo while siya galingkod sa iyang trono. His eyes always on you, beholding unsa ang imuhang ginabuhat. Amen. Bisan pa mga higala naa ka sa layo nga lugar, bisan pa layo ka sa imong pamilya, layo ka sa imong ginikanan, layo ka sa imong simbahan, layo ka sa imong pastor, layo ka sa ubang nimong mga kaigsuonan diri sa imong simbahan mga higala, ang Dios nagsige maguban sa imuha. Ang Dios gasige magtanaw sa imuha. Mo na may galano, kumuingon ka nga, ay, mapasaylo ra ko sa akuang kuan. Kung ako madakpan manggani ko, mapasaylo ra ko sa akong ginikanan. Basin mapasaylo ka, pero kung wa kay plano maghinulsol sa imong sala, panilngon gyapon ka sa Ginoo anang imong binuhatan nimo. Panilngon ka igsoon. Ayaw paghunahuna, gipasaylo ka sa tao, gipasaylo na pud ka sa Ginoo. Balik ra gota Ecclesiastes 12:14. For God shall bring every work into unsay dalon sa judgment ang imong matag binuhatan. Apil ang imong mga sikreto. Whether kanang sikreto nimo maayo na o dautan na, kana hukman sa Dios. Karon kung wa ka pa naghinulsol sa imuhang sala kay gipasaylo na ka sa mga church members, sa imuhang pamilya, whatever, kinsa ang nagpasaylo sa imuha, kay nakaibalo sila sa imong gibuhat mga igsoon, basin gipasaylo ka, basin gidawat ka, pero basin wala ka pa gipasaylo sa Ginoo kay wala ka pa naghinulsol anang salaa. Di ka makalusot sa Ginoo. Dili i-cancel sa Ginoo just because gipasaylo ka sa imong pamilya. Hello? Unless maghinulsol ka. Unless mga higala mag-humble ka sa imong kaugalingon, kumuto nimo imong kasing-kasing, muhilak katubangan sa Ginoo, unya magsisi ka sa imong gibuhat, talikdan nimo na nga sala ug mangayo kag pasaylo sa Ginoo ug ingnon nimo siya, Ginoo, magbag-o na gyud ko. Tagaan kag chance sa Ginoo. Ano man, promise na. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Pero mga igsoon, pag imuhan na mga igala, itago gihapon, just because gipasaylo na ka sa mga tao, Proverbs 28:13. This, mo ni mahitabo. He that covereth his sins shall not prosper. He that covereth his sins shall not prosper. Nakailan na ba mong tao nga bisag unsaon niyag paningkamot, bisag unsa iyang gibuhat para mo uswag or mo successful or mo prosper, di mangyud mo prosper. So ang uban nga mga tao mangutana, ngano man siya pod mangutana, ngano man dili dapat niya na ipangutana kay balo siya na siya gibuhat nga dili maayo sa mata sa Ginoo. Pag imuhang tabunan ang imong mga sala, dili ka mo prosper. Bisan pa nakay posisyon diya sa imuhang trabaho, bisan pag maayo kag trabaho, bisan nakay panginabuhi igsoon, di gyud na mo prosper basta naay sala kay imong gitabunan. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Igsoon paminaw, ikaw nga nagdalag sala,
ambot kung kinsa ka, pero ikaw ang ginamin sa Ginoo karon. Kung gadala kag sala diha sa imuhang kinabuhi, hinumdumi ni siya. Bisag unsay buhaton nimo, bisag unsay buhaton sa imong pamilya nga naningkamot para sa inyong pamilya, di na mo prosper basta wa ka naghinulsol anang salaana. Luoy lang to imong uban nga mga anak nga naningkamot. Luoy lang to imong uban nga membro sa pamilya nga naningkamot nga mo successful sila pero wala gihatag sa Ginoo kay ikaw naa kay tinago nga sala. Para ni Achan, siya lang manuntang naigibuhat ngano man nadamay ang tanang tribo sa Israel. Silang tanan wala nakadaog sa gubat. Silang tanan mga igala napildi, namatyan pa og mga sundalo. Why? Nag-question sila, why? Lord, why? Si Joshua, why? Gising niya, nagbutang siya, di ba no? Grabe ang iyang disappointment. Grabe ang iyang kasubo. He complained to God. And God told him, Joshua, hoy, bangon, bangon. Ang Israel nakasala. Amen. Usay kita ba no matingala ta nganong wala man gyud ko gipanalanginan sa Ginoo. Usay kita ba no gasigi mo ta migsimba, gasigi mo ta migampo, gasigi mo ta migbasag Bible, gaserve mo ta mi sa Ginoo ngano man. Igala paminaw basig na i-member sa inyong pamilya na ay ginadala nga sala. Amen. Ani man gud ni ang kamaturan igsoon, God sees the sin that others cannot see. Makita sa Dios ang sala nga wala makiti sa uban. Ikaduha, sin affects not just you but others. Sin affects not just you but others. Ang sala makaapekto dili lang sa imo kundi sa uban pod. Tanawan niyo ang versikulo 5 mga igsoon. Joshua 7 versikulo 5. Nana mo? Tanawan niyo mga igala. Verse 5 oh. And the men of Ai smote of them about 30 and 6 men. Kani ba nung 36 ka mga nangamatay? Dili ba ni sila mao'y nakasala? Pero namatay. Nadamay ni sila tungod sa sala ni Achan. Namatay ang 36 kay kaluoy in taon, mga inosente. Walay kalibutan unsay nahitabo pero namatay ning 36 tungod kang Achan. Tanawa. For they chased them from before the gate even unto Shebarim and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted, nangaluya sila and became as water. Wa gyud nangaluya sila tanan. Wa man gyud sila idea unsay nahitabo. Kay ang promise sa Ginoo sa ila kada atubang nila og kaning gubat igsoon mudaog man gi-promise man na sa Ginoo sa ila. Nganong kani bag-ura nila pagsulod didto sa Kanaan mga igsoon. Ikaduha pa lang nila nga kaaway napildi naman dayon. So naagi mga atawa ni nakasulti gid sila gid nga di man siguro ni faithful ang Ginoo. Di man siguro tinuod ang gipromise sa Ginoo sa tuwa. Namakak man siguro ang Ginoo. Ang iyang gisaad sa tuwa mudaog ta. Kada gubat. Nganong karon napildi ta, namatyan pa ta. Amen. Si Joshua ang nakaibalo kay nga naman siya ang gisultian sa Ginoo. Nakasala mo sa ako Pag paminaw, pag dili mo prosper, dili na tungod kay pagsulay tanan. Basin tungod na igsoon, gisilutan mo sa Ginoo. Amen. Hello? Tungod sa sala ni Achan, napildi ang Israel kontra sa lungsod sa Ai. Tungod sa sala ni Achan, 36 ka sundalo ang mga matay.
36 nga nangamatay tungod sa iyang binuhatan. Higala paminaw mo, ang sala sa usa kapildihan sa tanan. Madamay lagi ang katong mga way sala lagi, itong mga way gibuhat. Mo na mahigala no, matag member sa inyong family, magdesisyon gid mo. Kay individual responsibility mata tubangan sa Ginoo. Magdesisyon gid mo nga dili ang matag usa ninyo ayaw gyud pagdalag sala sa inyong kinabuhi. Kay kung magdala kag sala mahigala maapektuhan tong hasta tong uban nga way sala. Ang uban mga higala na ay mga pangandoy sa kinabuhi. Ang uban mga higala na ay tinguha mga higala nga mo share sa ilang blessing. Ang uban mga higala na ninguha nga mo successful, mo uswag, mo prosper, ingonana. Pero kung naay ikaw magdalag sala mga igsoon, di gyud na makita sa inyong pamilya nga panalanginan mo sa Ginoo. Galatians chapter 5 verse 9. No sige sa Bible mga igsoon. Galatians chapter 5 verse 9. Tanawan niyo ang pulong sa Dios. A little leaven leaveneth the whole lump. Kasabot mo ng leaven? Mo nang ginagamit mga higala sa mga baker kung maghimo sila og kanang pan. Leaven kanang pangpatubo na siya. So bisan gamay lang kuno nga pangpatubo ang imong ibutang diha sa harina, muhubag ang tibuok harina. Muburot. Ha? Yeast, yeast. Mo na siya pangpatubo. Ang gamay nga pangpatubo nagapaburot sa tibuok masa. Mo ba na kung palit ka og pan sa bakery may gala dili. Kay balo ba mo? Kanang inyong mapalit nila sa bakery, wala na ning tubo na pero sa wala pa na may igsoon, gibutangan nag yeast mga gala. Unya pasagdahan na siya for pila ka oras hangtod mutubo siya. Ang yeast sa Biblia, kaning leaven is a symbol of sin. Ang gamay nga sala, mag-unsa siya may gala, makapaburot siya sa tibuok masa. In other words, whoever is connected to you, madamay sila mga igsoon. Nag-gets niyo? Kung ang usa ka membro sa lawas na isakit, ang tibok lawas magsaper, dili ba? Inguna na pod ang pamilya. Kung naay usa nga naay tinago sa sala, ang tanan mahimong apektado. Apektado sa asa pastor, apektado sa ubang bahin sa kinabuhi, sa unahuna, panginabuhi, trabaho, pamilya, etc. Tanan gyud. Bisag unsay buhaton, dili mo uswag kung kanang salaa wala gi sa likway. Wani mo gitanggal sa imong kinabuhi. Amen. Again, truth number 2, sin affects not just you, but others. Maapektuhan ang uban. Basin dili sila ang silutan sa sala, ikaw ang silutan pero maapektuhan ang mga tao nga nakakonect sa imo ang kinabuhi. Amen ba? Ikatulo, hidden sin will be exposed by God. Ang tinago nga sala ipadayag sa Dios. Higala kay baluma mo nga dili nimo matago hangtod sa hangtod ang kanang sala nga imong ginadala. Di nimo na matago hangtod sa hangtod. I-reveal na sa Ginoo sa iyahang panahon. Di ba no? Naay kaning kuan ng naay kaning mga tinuuhan ba ang uban nga mga tao nga sige lang kung madakpan ko pasayloon lamang ko sa akong kuan ako, pasayloon lamang ko sa mga tao. Mo lagi ito akong gisulti siya basin pasayloon ka sa tao may gala, pero kung diya say mo kasing-kasing wala nimo na gi-reject ng salaana, wa ka gipasaylo sa Ginoo. Ginakwintahan gyapon ka sa Ginoo mga igsoon, ag bisag unsay buhaton sa imuhang pamilya, bisag unsay buhaton sa uban nga mga tawo nga konektado sa imong kinabuhi, dili na mo prosper kung wala pa nimo gisalikway ka ng salaana. Dili man kaundangan sa Ginoo. Do you think katong nakasala si David mga igsoon? Dili ba no? Nakasala si David, nangita siya palusot, nangita siya kaityasan, giundangan siya sa Ginoo mga igsoon og kanang kuan, giundangan siya sa Ginoo singil. Nagingon si David mahigala, di siya katulog og tarong kada gabi.
Kay nga naman ang sala, katong sala nga iyahang ginatago, gasamo kanunay sa iyahang una-una. Ako ipapasa sa inyo para mutuo mo. Ato tauna di sa Psalms chapter 32. Nya mo ato ta sa Psalms 51. Para mutuo mo. Psalms 32. Gingon sa Bible diri may gala, Psalms chapter number 32. Nana mo diha? Gingon diri sa versikulo 4. Si David nagsulat niya, tanawan ninyo, under sa Psalms 32, a Psalm of David. This was the time nga naay gibuhat nga sala si David. This was the time nga naay gidala si David nga sala, na si tinaguang sala. Tanawan niyo sa versikulo 4, unsa yung gisulti? Kay adlaw o gabi ang imong kamot bugat kayo dinhi sa ako. Amen. Higala paminaw mo sa ako, tanawa ko ninyo igsoon, tanawa ko ninyo, ang sala dili gaan, ang sala bugat siya. So sa gingon ni David, for day and night your hand was heavy upon me. Bugat! Wa ko'y kalinaw. Dili ko peaceful. Samok mga igsoon. Pwede ka mag-act may gala nga murag. Okay ka. Magatubang ka sa mga tao, mukatawa ka, but you know, bugat ang imuhang kasing-kasing o ang imong una-una because na kay ginadala nga sala. Si David, sa dihang na siya'y tinaguang sala, giingon ni David, bugat kayo ang kamot sa Ginoo sa ako, adlaw gabi. Higala, sultihan mo, dili lang ikaw ang pabugatan sa Ginoo, hasta ang imong mga anak, hasta ang imong asawa o imong bana, hasta ang katong mga uban nga tao nga konektado sa imong kinabuhi, mabugatan po to sila. Matingala to sila. Ngano naman naunsa naman niya to ang kinabuhi? Naunsa naman niya to ang kahimtang? Naunsa naman ni? Unya kita nga blind kaayo, musulti ta, grabe ani nga pagsulay. Oy, usay ka na biday na to isulti. Pagsulay. Pero i-check sa mga igsoon. Kung pagsulay ba gyud na, basin pagbunal na sa Ginoo. Kay tungod sa sala, bugat kayo ang paminaw kamot sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Amen. Di katulog si David. Tanawan ninyo mga igala. Ako ipakita pa sa inyo ha. Sa Psalms 51. Psalms 51. Adto ta, di katulog si David ay. Kay bugat lagi ang sala lagi. Tanawan ninyo. Gingon diri sa Bible mga igala in verse number. Tanawan niyo sa verse number 1. Nangayog mercy si David sa Ginoo. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong kadautan, ug hinluoy ako gikan sa akong sala. Kay ako nag-ila sa akong kalapasan. I acknowledge my transgression, ug ang akong sala anaa kanunay sa atubangan nako. Nagpasabot mga higala, bisag asa mo ato si David, bisag unsa iyang buhaton, bisag na siya ka istorya nga tao, bisan ga trabaho siya, ang sala dili muhawa sa iyahang pananaw. In other words, dili muhawa sa iyang hunahuna. Kay balo man jud kay higala nga, kay balo man jud ka nga kung nakasala ka. Di man gyud na tanggalon sa Ginoo, gawas kung ikaw may higala magpabuta-buta ka. Pero di gyud na tanggalan sa mauna mga igsoon mo, miserable ang tao, ang Kristiyanon nga naay ginadala nga sala sa iyang kinabuhi. Miserabling nawong. Di na siya malipayon. Ngano man, naa siya gibuhat nga siya rang nakaibalog ang Ginoo. Pero mga igala, mo reflect man gud na, mo reflect na sa imong gawas nun nga lihok igsoon, mo reflect na matingala ang mga tao sa imuha. Matingala ang mga tao sa imuha nganong nausab na ka. Basin. Tungod basin na akay gidala nga sala sa imong kinabuhi. Makapausab magyud sa batasan ang kaning sala igsoon. Amen?
Hidden sin will be exposed by God. Ipadayag na sa Diyos. Basahan ninyo, tungkol sa oras, di na ito basahon. Versikulo 14 hangtod 18. Nagreklamo man si Joshua. Murag na kuan si Joshua ba, nahiubos siya sa Ginoo ba. Ingon na, busy niya, lukuan siya. Gina siya sa Ginoo, hoy, Joshua, bangon. Kamu nakasala sa ako. Kay kamu nang hilabot. Kamu minsupak. Milapas mo sa akong balaod. Ikawat ninyo ang giingon nako nga di ninyo hilabtan. So, wala sulti si Joshua, mga higala, kung kinsa tong tao nga nangawat. Pero ang giingon, mga higala, sa Ginoo kay Joshua, ipatawag ang tanang tribo. Kada tribo, maglinya. Kada tribo 12 na katribo sa Israel. Kada tribo, naay pamilya. Usa-usa sila og kanang susi. Gisusi, hangtod ni abot sa tribe ni Judah, agoy, dito, nakaplagan si Achan ang nakasala sa ilahang nasod. Amen. Higala sultihan ta mo dili gyud magpabilin nga tinago ang sala kung naata sa presensya sa Dios. Ano man, kung luwas ka, kay balo ka anak ka sa Ginoo. O kung anak ka sa Ginoo, naag yun ang presensya sa Ginoo diha sa imuha. So dili ka mga igsoon, dili ka matago. Kanang imong sala di na matago sa mata sa Ginoo kay ang iyang presensya kanunay naa sa imuha, iyang mga mata. Na picture out nimo may gala ang mata sa Ginoo nga gakalayo sa kasuko. Kita mo ginikanan nga suko kay sa iyang anak to kay naigibuhat nga kabuang iyang anak. Unsa pa kang Ginoo mga igsoon? Amen. God revealed Achan's sin step by step. Ingunahan na po mga gala, step by step. I-reveal sa Ginoo ang sala sa tao. Dili niya tugutan ang sala magpabilin nga tago hangtod sa kangturan. Amen ba? Tanawa good Numbers 32:23. Na ako i-explain sa inyo diri para masabtan ninyo ning bersikulo. Kaya mo ba ninyo may galabas wala mo kasabutan ni? Ako ni siyang explain para masabtan ninyo. Di ba gingon diri Numbers 32 verse 23. Tanawa niyo ang verse. Okay pa mo? Naminaw pa? But if ye will not do so, gingon sa Ginoo, behold, ye have sinned against the Lord. Tanawa so kaning last nga mga pulong ani nga bersikulo. And be sure your sin will find you out. Kasabot ba mo ana, be sure your sin will find you out? Ha? Sa Bisaya pa, siguruha nga ang imong sala makaplagan gayud ikaw. Ang buot pasabot ana mga higala nga bersikulo kay bisan nun saon pa natugtago ang sala moabot gyud ang panahon nga kini ipadayag. Bisan kung saon nimong tago ang sala moabot gyud ang panahon nga kana madayag siya. Dili gyud nato na matago ang sala sa walay katapusan. Ang Dios nakakita sa tanan ug sa hustong panahon ang resulta sa atong sala mupakita gayud sa atong kinabuhi. Amen. Luke chapter 12 verse 2. Tanawan ninyo ang pulong sa Dios. Okay ba ta? For there is nothing covered, walay butang nga gitabunan nga dili ma-reveal. Dili padayag og walay gitago neither hid nga dili mahibaw-an. Amen. Na mga uban ng mga Kristiyano mga igalaban musulti sila nga bisag ibalo sila sala. Musulti sila nga ako na ning ikuan ni. Ako na ning ipahibalo sa tanan po. Di na ako mag-secret. Ako nang isulti nga ako nagainom ko. Ako nang isulti nga nanguyab ko ang believer. Proud kay sila musultihan na. Higala paminaw mo.
Kung dili nimo na isalikway sa imong kinabuhi, bisan pa kana gipahibalo nimo sa uban nga mga Kristohanon mga higala, panilngon ka gihapon sa Ginoo anang salaana. Amen. Hello? Panilngon ka sa Ginoo. Dilibot pasabot, ipahibalo na nimo ang uban, gidawat ako sa Ginoo. Okay na. Okay na akong ginabuhat ako. No, dili okay mga igsoon. Kung di nimo na isalikway, countdown, giihapan ka sa Ginoo. Ngayon, sulti sila, di na ako na itago akong pagkapalahubog. Ipahibalo na ako na, isulti na ako ni so nagainom ko son. Di na ako na itago akong nga, nakuyuyab nga unbeliever, kay kanay sila, gakwa ni ane, nakibalo sila, nakita nila sa imong Facebook, nakay uyab nga unbeliever, nakay kani, nagabuhat ka ani, nagasayaw-sayaw ka, nga Kristohanon, para maundang ng istorya, ako na lang ipahibalo. Pero kung wani mo nagisalikway ug wa ka naghinuso ng sala, ikaw mga igsoon gikwentahan ka gyapon sa Ginoo. God is not through with you. Amen. Sulti lang ko sa inyong tinuod mga igsoon. Sulti lang ko sa inyong tinuod. Kaya ang ginabuhat karon sa uban nga mga Kristiyon, ilahang ginatudluan ang uban nga mga Kristohanon nga ang sala himong acceptable sa ato ang kinabuhi. Para ipakita, pwede ka magbuhat mo dani, gibuhat man ako ni. Pwede ka magbuhat ani, gibuhat mo na ako ni. Wanay tago-tago. But God's word remains the same. Unsay ang gingon nga sala gyud na igsoon. Unsay ang gisulti mga igala nga kaning maayo, tama sa iyang pananaw, mao gyud na siya. Di nimo pwede usbon ang mga kasuguan sa Ginoo. You know, I as a pastor mga igsoon, dili ko masigukod-gukod sa imo ha. Ikaw mismo nga dako na og hamtong na og kasabot na mga higala sa pulong sa Dios. Ikaw nga wala gasalikway anang sala na tulubago nimo na sa Ginoo. Kung gato ka nga naay Ginoo. Mo na nga daghang mga Kristohanong karon may gala nagpakasala. Daghang mga young people nagpakasala. Nga naman mga igsoon, katong naigidala nga sala, iyang gipahibalo, nga kaniyang gibuhat, proud siya, wa na'y sekreto, and so gikopya nila, gisunod nila. Dako kay accountability ana sa Ginoo igsoon. Amen. Ikaw pa itong katapusan, sin has a price. Higala, paminaw ha? Pinayin ni siya, pinayin. Hello. Ang Diyos nakakita sa sala, nga wa makiti sa uban. Ang sala makaapekto, dili lang sa imo ang kaugalingon, apan sa mga uban pod. Sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mama, sa imong papa. Kung nakakay ginadala nga sala, maapektuhan sila. Basin ikaw wala nakapansin kay abi nimo okay lang, murag okay mo, wala man ko siloti sa Ginoo. Tanawa palihog ang imong palibot nimo. Ikatulo, ang tinago nga sala i-expose na sa Ginoo inigabot sa panahon. Ikaupat, kung di nimo na undangong salaan na, pag di nimo na undangong igsoon, naanay presyo. Ang sala na mong gipresyo. For the wages of sin is death. Naay presyo ang sala. Taas kayo presyo ang sala. Kay gianhigod ta ni Kristo. Kita ninyo ang price, Ginoo mismo ang minaog ug ang mibayad sa imong sala. Hello? Unsa pay presyo sa sala? Yes, death. James chapter 1. Adto ta mga igsoon. Adto ta di James chapter 1. Okay pa mo?
James chapter 1, verse 15. Verse 15. Tanaw na yung mga igala. Ako ipakita sa inyo. Then when lust hath conceived, it bringeth forth unsa? And sin, kung tapos na, bringeth forth. Kung sa gingon sa Ginoo sa tuwa, 16. Do not err, my beloved brethren. Ayaw mo pagpakasayop. Amen. Hello? Ang sala doon ay presyo. Tanawa unsay presyo sa sala sa nga gibuhat ni Achan. James chapter 7 verse 24 hangtod 26. Ay Joshua chapter 7 verse 24. Joshua chapter 7 verse 24. Tanawa, and Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver, the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, luoy kayo, hasay yung mga anak ko, yung mga anak niyang babae, and his oxen, mga kahayupan nila, his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had. Tanawa, and they brought them unto the valley of Achor. Achor means valley of death. Sunod, 25. And Joshua said, why hast thou troubled us? Nagingon si Joshua kang Achan, why? Ngano nag-cause makag-trouble sa atua? The Lord shall trouble you today. And all Israel stoned him with stones and burned them with fire after they had stoned them with stones. Verse 26, and they raised over him a great heap of stones. Grabe, no? Unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of the place was called the Valley of Achor unto this day. Sa una, patyon yun nila, batuhon nila igsoon. Katong nag-cause og trouble sa ilang nasod nila. Na sa ato ang time, dili na to nabuhato may gala. Pero may ang spiritual lesson diri is mo ni siya. Pag naa kay ginadala nga sala diha sa imong kinabuhi, ang gusto lang sa Ginoo nga buhaton, nga ipabuhat niya sa imuha, imuha ng isalikway. Tanawa, sa dihang gisalikway ang sala, gitanggal ang sala, diha sa ilahang nasod nila. What happened? The Lord turned from the nawala ang kasuko sa Ginoo sa ilaha. Amen ba? So nawalang kasuko, balik ang kadaugan, balik ang panalangin. Kung imuhang isalikway ang kanang ginadala nimo nga sala, mubalik ang panalangin sa Ginoo, mubalik ang iyang pabor, mubalik ang iyahang grasya sa imuhang kinabuhi ug sa imong pamilya. Amen? Yun na lang mga igsoon. Wala man mo gisilutan ako karong hapon. Amen? Okay? Gitabangan tamo. Gitabangan tamo kay ngano man gusto sa Ginoo mo panalangin sa inyo. Pero kung kanang kung naa nang mga sala, mga kabuang nato, mga igalas di sa atong kinabuhi, di gyud ta mga igsoon. Dili gyud ta panalanginan sa Ginoo na. Kay balo ba mo unsay presyo sa sala? Mao ni siya sultian ta mo, puros ti letter K. Ang presyo sa sala, kaguol, kagubot, kadaot, kasamok, kalaglagan og kamatayon. Gusto ba mo ana? Mao man ay presyo sa sala. Igala paminaw, mao ni presyo sa sala, kaguol, kagubot, kadaot, kasamok, kalaglagan, kamatayon. Dili ni pleasant sa ato ang feelings nato. Dili ni sila maayo sa ato ang kinabuhi, dili ba? Kay tanawa si David, mao man ang iyang gikuan, ang iyang gibati sa diyan nakasala siya igsoon. Bugat kayong kamot sa Ginoo diya sa iyang kinabuhi. So sa application ani. Sa ato ang pagtapos, akong pangutana sa imo may gala, are you hiding sin in your life? Tanawa ko ninyo. Are you hiding sin in your life? Ayaw pag una-una igsoon nga harmless na.
Ayaw pag una nga dili na makaapekto sa imong kinabuhi sa imong pamilya. Sultian ta ka, it can destroy your future, your family, and your relationship with God. Biyain na. Isalikway na. Kung unsa man ang mga ginabuhat nimo da sa gawas, sayaw-sayaw ba ka? Ikaw nga babae ga, imodest ba ka da sa gawas ga? Ikaw na kay balo. Gakanta ba kag mga kalibutanon? Na ba kay uyab nga unbeliever? Na ba kay ka-chat-chat diha mga igalang nga mga foreigner? May mga uban, makakuan og ka ng mga tag-asog ilo, mga puti, ingunana. Hoy, ayaw mo pa ila dana, kadagang mga scammer ingunana. Ayaw igsoon, pagdilik, ayaw mo anang sekreto, sala na. Amen? Makadaot na sa imong kinabuhi, sa imong kaugmaon, sa imong pamilya, labaw na sa imong relasyon sa Ginoo. Karon conclusion ta, ayaw pagdalag sala sa imong kinabuhi. Ayaw pagdalag sala sa imong kinabuhi. Maluoy ka sa imong pamilya. Maluoy ka sa imong mga anak nga naga-eskwela, nagapaningkamot. Maluoy ka sa imong bana nga nagapaningkamot. Maluoy ka sa imong asawa nga nagtarong sa iyang kinabuhi. Maluoy ka sa imong simbahan. Nga naay mga pipila ka mga kaigsuonan nimo, nangalagad sila faithfully sa Ginoo, pero kung naatay dalhon nga sa lamay gala, it can ruin everything. Madamay. Sayang ang inyong mga ginapaningkamutan. You know what? Naiuban niyo there, you work so hard for many years. Yet wala siya nag-grow, wala nagmabungahon. Ngano man naay sala nga imuhang ginasudlan karon sa imong kinabuhi. Sa likway na isugid ang imuhang sala diya sa Ginoo, biyae na kay maunay muguba sa imong kinabuhi. Higala paminaw, pag imuhang isugid sa Ginoo, unya biyaan nimo ng salana, naay grasya sa Ginoo kung ikaw maghinulsol. Gusto ba mo kaluyan sa Ginoo? Gusto ba mo nga ibalik niya ang iyahang grasya o pabor sa imuhang kinabuhi? So kanang sala nga imuhang ginahigugma karon, biyae na. Isalikway na. Ilabay na sa busurahan. Ayaw na tipigi, ayaw na itipig, ayaw na ipabilin, ayaw na papuya sa imuhang kasing-kasing. Amen ba? Aron kamutanan, pamilya, happy mo. Panalanginan mo sa Ginoo tanan. Amen? Duko ato mga ulo, ipiyong nato to mga mata. If you know that you are hiding something from God, duol sa iyaham, ayaw paghulat before mahimong ulahi ang tanan. Merciful ang Ginoo, willing siya mo pasaylo. Higala kung kay balo ka nga adunay sala nga imong gitago, duola ang Ginoo karon, ayaw hulata. Ayaw hulata nga ulahi na ang tanan. Kay kung di ni mo na isalikway igsoon, muabot ang silot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang adlaw sa paghukom, bisan nakapadiri sa yuta, silutan ka sa Ginoo. Isalikway na, pagtarong na sa imong Christian life, pag faithful sa Ginoo, pag honest sa imong testimony, ayaw pagpabadlong kay ang Ginoo nakakita siya, ginatanaw kaniya kanunay. Father in heaven, please move the invitation this afternoon. Speak to your people. Ikaw lang ang nakakita sa kinabuhi ug sa mga binuhatan sa imong mga anak dinhi sa NDBC. Kung putli ba, umatarong ba ang ilang mga binuhatan o naa ba sila'y ginadala nga sala o sikreto na dili maayo. Ginoo, ikaw ang among maghuhukom. Tabangi kami, Ginoo. Ayaw sa misiluti, Lord God. Kaluyi kami. Basin na ay mga katawhan nimo dinhi nga naay ginadala nga sala diya sa ilang kinabuhi. Ug karon, Ginoo, willing nila isalikway ka ng salaa. Willing sila
mukon musugid anang sala diha sa imong atubangan og willing sila maghinulsol karon. Father God, kaluy sila, ayaw sa sila siluti Ginoo. Tabangi kami Lord, mga tao lang mi. Lord, bisan kami giluwas na nimo, Lord, posible gihapon, nagyapon kami kapasidad nga makabuhat og sala. Tabangi kami Ginoo kay Lord, kay balon nami nga dili nimo kabubuton nga kami magbuhat og sala o magdalag sala sa among kinabuhi. Bless your people today. I pray this in Jesus' name.